mga katrip, na ami diri sa among kayo. Pasensya na kay wala na mo na set ang amuang mic. So mag-narrate na lang ko ani ha. So karon na natay victim, na natay gitarget ka. Okay, tara na. Okay guys, na natay nakitaan. Tara. Hi, may hapon. May hapon sa inyo ha. Pwede makaisturbo? Okay. So, saan yung pangalan na to? Ma'am? Ay, ako din si Trixie. Trexie? Trexie? Ikaw, sir? Yolo. Yolo. I'm Cassie po. Cassie. Kaya kag mga pangalan no, mga artistahin. Okay. So, oh, Trexie, si Yolo, o si Cassie. Okay. Karon guys, naatay kabaluman siguro ko. Right? Man mag-English, no? Dili po. Okay. Karon, isa-isahon nato sila. Okay guys, unang ang ato ang kuan karon is ang Tagalog i-translate nato sa English. Okay? Alright guys. Isa-isa sa ikaw ma'am. Unsay English sa binyag? Okay, binyag. Binyag. Okay. Baptize or baptism. Correct. Okay. Okay, sir, ikaw. Ikaw, ano yung tubag? Okay. Ay, magkaulaw. Okay, karon ikaw, sir. Unsay English sa pagtitipon? Apa ano na specific na tao? Hindi, pagtitipon lang. Gathering? Tagalog na siya. Unsay English sa pagtitipon? Gathering? 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 Or Correct. assembly. Oh, tama. Okay. Okay, si ma'am. Kaya Okay, ma'am. Interpret na yun sa kapang words ko. Unsay English sa pagtatapos? Pagtatapos? Hindi pag-ending. Isa, ma'am? Ending? Hindi? Isa pa. Kamu, sir? Ma'am? The end. The end. Oo, pagtatapos man. The end na, ma'am. The end. Di ba? Pagtatapos. Okay. Isa pa. Nakoy sentence. para na sentence. Ah. Is isang bala ka lang. One shot, one kill. One shot, one kill. Sherlock. Sige, ano naman, isang bala ka lang. Yun naman dun. Maura to one to. Okay. Isa pa, ka-sentence. Tumutulo ang laway mo. Juling. Oh, very good! Tawo, nasa emoji? Naana din nakatubag. Yes, nanag yun. Okay. So, salamat kaayo sa inyong cooperation. Shout out ninyo. Yung mga friends. Shout out sa mga friends. Kinsa? Ligo yan niya. Kinsay friends. Shout out sa New Wave pa. Ah, wow. Sa Saspace, sa Ascendance. Okay. Isa namin maroon to. Shout out sa taga BN Department. Wow, BN? Awa kay shout out sa akong BN. uyab sa Davao. Charis. Ah, kinsa ba nita? Kinsa basta parang mabalaan. Si John Janel. Okay. So, taga-kuan gid mo, taga dinhi sa Mungkayo. Wow. Okay, so the best ang taga Mungkayo. Very kaayo no? Ah? Go. Alright. Okay, so Okay, si
Ma'am Alma. Okay, Ma'am Alma. Ang ato ang game karon is Tagalog, himuon nimong English. Okay. Katay di ko na ron. Sige, okay ra na, Ma'am. Okay, Ma'am. Ready na ka, Ma'am? Sige, try natin. Okay. Ma'am, unsay English sa adlaw? Day. Ah, kuyawa gid ni Ma'am oy. So adlaw is day. Okay. So karon ang ako ang pangutana, palalom ta. So, si Ma'am, asa pa pangalan mo, Ma'am? Linilin. Linilin, si Ma'am Linilin. Okay. Mudula po si Ma'am Linilin ron. Okay. Patay yung karuhan. Okay, Ma'am. Unsay English sa lamay? What? Lamay. Patay. Patay daw. Okay. Sige, Ma'am. Unsa daw? Oh, ay, ingat ka. Naluding si Ma'am, naluding. Okay. Sige, dahil na po, Ma'am. Basin dahil kani kaduha makakuan ra ka. Okay. Unsay English sa pamahaw? Natukan si Ma'am. Unsay? Breakfast. Galing nga giroy. Pero unsa lagi English sa lamay? Oh, patay. Patay gid daw. Okay, Ma'am. Patay na lang. Unsa ra English sa lamay? Kasi lamay. Kala nag-video. Ang English sa lamay? English lamay? Okay, listen na nato. Okay, unsay English? Vloggers mo, ma'am? Oh. Ha? Asan yung concept vlog? Okay, kadali lang, Mama. Okay, Ma'am. Ready na? Unya na may interview, Ma'am. Okay. Unsay English sa tanghali? Ay, afternoon. Ha? Tanghali. Tanghali. Afternoon. Sure good? Hindi na hapon? Ay, tanghali. Tanghali. Unsay English sa tanghali? Patay kita na ron. Palis-palis-palis. Nasdan yan. Okay. Wala. Wala, ma'am. Okay. Kani. Binyag. Bautismo. Dili, baptism. Wow, kuya. Very good, very good, very good. Okay. Isa pa. Palikuran. Palikuran. Backyard? Ikaw, Ma'am. Di bang palikuran? CR man, no? Tama! Tama! Okay, naraman dahil na di ay. Right, pampuday si Ma'am, no? Okay, Ma'am. Patay kita. Kaning last. Pagtitipon. Pagtitipon. Ay, nahulog na, eh. Nahurot ang English? Asa na magtitipon? YouTube. Ikaw, Ma'am. Sa YouTube mo, ma'am? Oh, YouTube. Unsay palikuran? Palikuran? Pagtitipon, Ma'am. Pagtitipon. Mas good mo ka rin. Nosebleed? Dili na ko malitok. Basta ka muna ka na malitok. Okay, di daw malitok na daw siyang una-una. Ikaw, Ma'am, wala good? Okay. Na-expired. Balik daw eskwelahan si Ma'am. Balik ito. Okay. Sige, Ma'am. Shout out na lang ta, Ma'am. Shout out. Hello! Sa tanan. Okay, kinsa. Shout out kay. I-greet mo mga friends. Hi! Architect Dan! Okay. Ikaw, Ma'am. Hi! I'm here ng bata. Kinsa man mo i-greet. Hi, Ma'am Ching! May naghahanap sa'yo. I-message na ka. Okay. Great na ko akong family. Kinsa. Sa Meliano family, Mali family, and Taga-asa. Shatan family. Taga-asa? Taga-asa. Davao and Tagum. Okay. So, Don din Steve, thank you. Thank you. Salamat. Okay, bye-bye. Salamat kayo.